अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੀਮੇ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਖੀਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਗੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੀਮੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਚੀਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੀਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਭਰਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया में अरूज चंद रोज का है, उसके बाद जवाल ही जवाल है। अब जब अरूज आता है, आपके पास ताकत आती है, तो आप उस ताकत को कभी भी जालिम बनकर इस्तेमाल ना करें। मजलूम का ख्याल रखें, जिस पर आप जुल्म करने जा रहे हैं उसकी आह कभी ना कभी लग जाएगी। ये सबके लिए, अगर नहीं यकीन आता ये वाक़या सुनिए। ये और किसी का नहीं, एडवोकेट सरफराज चीमा साहब का है। और ये तहरीर मुझे किसी ने भेजी, मैं इसको लेटर कंफर्म भी कर चुका हूँ चंद मंडी बहाउद्दीन के लोगों से। कहते ये हैं कि ये पेशे के लिहाज से वकील थे और अदालतों में लोगों की पहली तरजीह हुआ करते थे। कोई कत्ल का मुकदमा रियल टाइम कातिल को छुड़वा लेते थे, कोई बड़े से बड़ा जालिम उसको छुड़वा लेते थे। कि कहीं जायदादों के रौले तो जो नाहक होता था उसी के साथ खड़े होते थे, हक के साथ खड़े नहीं होते थे। अल्टीमेटली वो सारी जायदाद किसी गरीब से, किसी ऐसे शख्स के हाथ चली जाती थी जो पहले ही बहुत मालदार होता था, जो टेक्निकली और एक्चुअली इनकी फ़ीस भर सकता था। इनके साथ होने वाला एक वाक़या किसी ने देखा, अपनी आँखों से देखा। इन्होंने ये सब कुछ किया किस लिए? अपनी औलाद की अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छे घर बनाने के लिए और उनको नवाजने के लिए। एक वक्त आया कि ये अपनी बेटी को, इनकी नज़र कमज़ोर हो गई, अपनी बेटी को फिर बहू को पहचानने से कासिर हो गए। अब जब घर वालों ने इनके ये हालात देखे तो बच्चे क्योंकि बाहर सेटल कर चुके थे सारे, तो उन्होंने कहा कि अब तो ये बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। तो उन्होंने घर की एक बहुत बड़ी कोठी के किसी कॉर्नर कमरे में, जो खाली कोठी थी क्योंकि बच्चे बाहर थे, उन्होंने इनको एक मुलाजिम रख दिया और एक मुलाजमा रख दी इनकी खिदमत के लिए, और ख़ुद बाहर चले गए। फिर साला साल वो बच्चे कभी आए ही नहीं। फिर एक वक्त ऐसा हुआ कि इनका बेटा जो बाहर सेटल था, वो बाहर से वापस आता है तो वहाँ रिश्तेदार लान तान करते हैं, तो ये वो शहर ही कभी नहीं घुसते थे, तो ये उस शहर में आते हैं मलकवाल में और उस कोठी में दाखिल होते हैं। तो जब बाप के कमरे के करीब जाने लगते हैं तो उसमें से इतनी शदीद बू आ रही होती है कि वो उस कमरे के करीब ही नहीं जाते, क्योंकि बाप अपाहज हो चुका होता है, चल फिर नहीं सकता, देखभाल पे वही मुलाजिम और मुलाजमा होते हैं। पता ये लगता है कि वो पेशाब पखाना बीच में कर देते थे और कई दिनों से साफ़ ही नहीं किया गया था, बस वो अंदर रोटी फेंक देते थे जैसे किसी जानवर कुत्ते को डाली जाती है, और कोई पूछने वाला नहीं था। तो बेटा हाथ पे रुमाल रखता है, बाप को दूर से देखता है, बाप को नज़र तो आता नहीं। फिर वो क्या काम करता है, ये मंज़र किसी ने देखा, ये उसी की तहरीर है। उसने क्या काम किया कि उसने गाड़ी से एक पुराना कोट मंगवाया और उस मुलाजिम को पहनाया, अपना परफ्यूम लगाया और कहा कि बाप को नज़र तो आता नहीं है, बाप को मेरी तरफ से जाके मिल ले कि भाई ये बेटा आया है। जब वो मिलने गया तो बाप बुज़ुर्ग हो चुका था, लागिर हो चुका था, वही वकील साहब। उन्होंने मिन्नत समाजत की कि मुझे पोते पोतियों से भी मिलना है और बहू से भी मिलना है। फिर यही काम उन्होंने इसी परफ्यूम के साथ अपनी मुलाजमा और उनके बच्चों को अंदर भेजा। जो शख्स ये मंज़र देख रहा था, जिसने तहरीर लिखी, कहता मैं कई देर ये मंज़र देखता रहा और रोता रहा कि मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं वकील साहब को ये बता सकूं कि आप जिनसे मिले हैं वो आपके ओरिजिनल बेटा और बहू नहीं थे, वो आपको दूर से देख के चले गए। वो मुलाजिम थे जो आपकी खिदमत पर आपके पैसे से मामूर हैं। तो इस शख्स को इन दी एंड मिला क्या? ना हक का हक खाने का मिला क्या? झूठे मुकदमे लड़ने का क्या मिला? इतना जुल्म करने का क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसे नेट कुछ नहीं मिला।
تو کہتا ہے بستر تک نہیں دھویا گیا، بیڑا غرق زندگی، اور اینڈ میں اس طرح. تو چاہنے کے باوجود کہتا ہے میں سرفراز چیمہ صاحب کو یہ حقیقت نہ سنا سکا. تھوڑی دیر کہتا ہے میں وکیل صاحب کے پاس بیٹھا، بوجھل دل سے ان کی تیمارداری کی. ملازموں کو میں نے کہا کہ خدا کے لیے یہ مت کرو، کیونکہ بیٹا یہ بھی نہیں کہہ کے گیا کہ یہ ٹیک کیئر آف ہیم، کہ تمہیں پیسے دے رہے ہیں کیا کر رہے ہو. کہتا ہے میں نے کہا کہ ان کا خیال رکھو. کہتا ہے مجھے اس واقعے سے 3 سبق ملے. پہلا سبق یہ ہے کہ مال اور اولاد آزمائش کہاں ہے اور فتنہ کیسے بنتے ہیں، وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا. اس شخص نے جتنا پیسہ اکٹھا کیا اولاد کے لیے ہی اکٹھا کیا، اولاد ہی آزمائش بنی. ان کو اچھے سکول، ظاہر ہے باہر بھیجنے کے لیے، ان کو اچھا پڑھانے کے لیے یہ شخص یہ کرتا رہا نا، کسی کی جداد، کسی کے نام، کسی قاتل کو معاف کرا دینا، جھوٹے مقدمے لڑنا، ججوں سے ساز باز کرنا، یہ شخص یہ کرتا رہا. تو ان دی اینڈ اس کی اولاد ہی اس کے لیے فتنہ بن گئی اور اس نے ان کی بربادی پھیر دی. کہتا ہے دوسرا بڑا اہم فیکٹر یہ تھا کہ اپنا پیشہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پیشے سے منسلک ہوں آپ زندگی میں، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ٹیچر ہیں، کوئی بھی اور پیشہ آپ کرتے ہیں، تو آپ نے کھڑے اس شخص کے ساتھ ہونا ہے جو حق پر ہو، جس پر ظلم ہو رہا ہو. آپ نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ مظلوم جب بد دعا دینے پر آئے تو وہ ظالم کو جو بد دعا دے تو اس کو تو لگے نہ لگے، جو سہولت کار رہا ہے اس کو بہت بری لگ جائے. وہ اس نے ان وکیل صاحب کی حالت دیکھ لی. اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں اور دوسروں کا احترام ضرور سکھاؤ کہ ان کے دل میں کبھی بھی دولت اور عہدوں کا لالچ نہ پیدا ہو. اب ظاہر ہے اس میں وکیل صاحب کی تربیت میں بہت بڑی کمی رہی. وہ انہیں یہ نہیں سکھا سکے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کس طرح کمایا جا سکتا ہے، کس طرح نہیں کمایا جا سکتا، کیا ہمیں اپنے عہدے، دولت، مٹیریلسٹک چیزیں یہ پریورٹی رکھنی چاہیے یا ہمیں اپنی زندگی پریورٹی رکھنی چاہیے، ہمیں اخلاقیات پریورٹی رکھنی چاہیے، ہمیں انسانی رویے، انسانی ویلیوز کو پریورٹائز کرنا چاہیے. اب یہ تمام ویڈیو میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. مجبوریاں اپنی جگہ، اولاد کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کی تربیت مٹیریلسٹک چیزوں پہ نہ کریں. اب وہ کمانے باہر چلے جاتے ہیں، بیوی بچے ان کے یہاں ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ پیسہ تو بھیجتے رہتے ہیں، لیکن جب کئی سال بعد وہ واپس آتے ہیں تو ان کے لیے بھی سرفراز چیمہ صاحب جیسی ہی منجی ہوگی، ویسے ہی ملازم ہوں گے، ویسا ہی گند ہوگا، ویسا ہی گندا کمرہ ہوگا، نہ بیوی سنے گی نہ بچے سنیں گے. ایسے ہی پاکستان میں موجود لوگ جو دولت کی ہوس میں پاگل ہیں اور اپنے اولاد کو مٹیریلسٹک کرتے گئے ہیں کہ ان کی نظر میں اچھا گھر، گاڑی، دولت، پیسہ یہ سب کچھ ہے، رشتے دور کر دیے ہیں، تربیت نہیں کی، ٹائم نہیں دیا، سچ بولنا نہیں سکھایا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں سکھایا، تمیز نہیں سکھائی. اور ہمارے پوری معاشرتی ہی ٹرینڈ آج کل ایسا ہے. تو ان دی اینڈ پھر سب کے لیے جن جن کا بڑھاپا ہے ان سب کے لیے سرفراز چیمہ صاحب جیسا بڑھاپا ہوگا، چاہے جتنی مرضی دولت ہو، اس جیسی ہی اولاد ہوگی، بدبودار کمرے میں موت آئے گی، ملازموں سے وہ اپنی اولاد کی طرح ملیں گے. اور ایسی سٹوریز بہت سارے ریچ مین ڈیڈ کی سٹوریز ہیں، یعنی ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں پھر ان دی اینڈ. تو اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ نے جو زندگی کما رہے ہیں وہ زندگی آپ نے ریئل سینس میں جینی بھی ہے، کیونکہ لائف سپین بہت تھوڑا ہے. جو اسپیشلی یہ جو ارن کامیابی کا لائف سپین ہے تو بہت ہی تھوڑا ہے. اس کے بعد بڑھاپا آنا ہے اور وہ بڑھاپا اپنے اولاد کی تربیت کے سر پہ جینا ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ ان سے جداد کے معاملے میں لڑ سکیں. ان دی اینڈ وہی آپ کے دشمن ہوں گے. تو لیکن اگر آپ نے تربیت صحیح کارنرز پہ کی ہے، ان کو رسپیکٹ کرنا سکھایا ہے، دین وہ مٹیریلسٹک چیزوں سے ہٹ جائیں گے. ڈاکٹر عرفان کیسر، سائننگ آف.